أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 6 انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ اس میں ہم زبر، زیر، پیش اور تنوین کی مشق جو ہے کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، با زبر با، ان کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، آدھا 1 سیکنڈ تک آپ نے جو ہے نا ان کو لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، ابدن، حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، ابدن۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حمزہ زبر ا، ح زبر ح، ا ح، دال دو پیش دن، احدن، احدن، حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احدن، احدن، حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، ذال زبر ذا، اخذ، اخذ، حمزہ زبر ا، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذا، اخذ، اخذ، اوکے۔ حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی، اذی، نون زبر نا، اذینا، اذینا، حمزہ زبر ا، ذال زیر زی، اذی، نون زبر نا، اذینا، حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، را زبر را، امارا، حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، را زبر را، امارا۔ نیکسٹ یہ والا جو ورڈ ہے اس میں ہم الف نہیں پڑھیں گے، صرف نون پڑھیں گے۔ یہ لفظ انا جہاں بھی آتا ہے یہ انا نہیں پڑھا جاتا، اس کا الف نہیں پڑھا جاتا، یہ انا ہی پڑھا جاتا ہے، I mean صرف نون پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا، انا، با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، 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 اوکے۔ با زبر با، را زبر را، بارا، را کے اوپر جب زبر ہو، یہاں پہ زبر ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہوتی تو ہم اس کو باریک پڑھتے۔ با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زیتن، باراراتن، باراراتن، جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر لا، جعل، جعل، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، جمع۔ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ جوڑتے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ح زبر ح، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا۔ سٹیپ بائی سٹیپ جوڑنے سے مطلب یہ ہے کہ ح زبر ح، سین زبر سا، دال زبر دا، حسدا، اس کو ایسے نہیں پڑھیں، اس کو پڑھیں ح زبر ح، سین زبر سا، ان دونوں کی آواز کو ملائیں، حسا، دال زبر دا، حسدا، اوکے۔ ح زبر ح، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشارا، حاشارا، خا زبر خا، شین زیر شی، خوشی،
جا زبر جا خوشیجا خوشیجا خو زبر خو لام زبر لا خولا قاف زبر ق خلاق خلاق خو پہ خو لام زیلی خولی قاف زبر ق خلیق خلیق ذال زبر ذا كاف زبر كا ذاك را زبر را ذكر ذكر را زبر را فا زبر فا رافا عين زبر ع رفع رفع را زبر را قاف زبر ق راق با زبر با راقب تا دو زيت راقبات راقبات سين پہ سو را پہ رو سورو را دو پیش رن سرورن سرورن اوکے را کے اوپر جب پیش ہو تب بھی را جو ہے موٹی ہی پڑی جائے گی. اگر آپ زبر زیر پیش کے حساب سے اس کو دیکھیں تو جب زیر ہو تو باریک پڑی جائے گی، زبر ہو اور پیش ہو تو را موٹی پڑی جائے گی. بڑے ہوئے منہ کے ساتھ اس کی آواز ادا ہوگی جیسے موٹے حروف ادا ہوتے ہیں. سین زبر سا فا زبر فا صافا را زبر را صافا را تا دو زیتن سفارات سفارات صاد پہ سو حا پہ حو سوحو فا الف دو زبر فن صحفن 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 واو زبر وا سین زبر سا واسا طا دو زبر طن وساطن وساطن طا زبر طا با زبر با طابا قاف دو زیر قن طاباقن طاباقن طا زبر طا با زبر با طابا قاف دو زبر قن طاباقن طاباقن طا پیش تو واو دو زبر ون تو ون تو ون تو ون عین زبر ع با زبر با عبا سین زبر سا عباسا عباسا عین زبر ع دال زبر دا عادا لام زبر لا عدالا عدالا عين زبر ع لام زبر لا علا قاف دو زيق علاق علاق عين زبر ع ميم زبر ما عامة دال دو زيد عماد عماد عين زير عي نون زبرنا عينا با دو زبر بن عنبا عنبا okay. أبدا أحد أخذ أذن أمر أنا بخيل بررة جعل جمع حسد حشر خشج خلق خلق ذكر رفع رقبة سرور سفرة صحفا وسطا طبق طبقا طوا عبس عدل علق عمد عنبا اوکے. اگر آپ وقف کے حساب سے بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہم اس طرح سے پڑھیں گے ابدن ابدا وقفی صورت میں اس کو پڑھیں گے ابدا احد احد اخذ اذن امر
आना इसी तरह पढ़ा जाएगा। बाखिल, बारारा, जाअल, ये जो ताहा होती है ना, ये वक्फ की सूरत में सिर्फ हम हा पे जो है ना सांस लेते हैं। बारारा इस तरह। जाअल, जमा, जमा, हसद, हशर, खशिज, खलक, खुलिक, ذكر, رفع، رقبة، سرر، سفرة، صحفا، वसता। दो जबर पे हम वक्फ करते हैं तो एक जबर को हम अलिफ के साथ बदल के पढ़ते हैं। इसको जो है ना आखिर में हम फन से फा, तन से तो इस तरह से पढ़ते हैं। तबक, तबक, तुवा, अबस, अदल, अलक, अमद, इनाबा, इनाबा इस तरह से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इससे पीछे वाला लेसन, तनवीन और जो हरकत वाला लेसन है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा उन लेसन पे जाएं, उन असबाब को देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस पर आएं। एक दो लेटर आप समझ के पढ़ लें, उसके बाद आगे वाले अल्फाज को खुद जोड़ने की कोशिश करें। जैसे इनकी आवाज़ों को आपको एंड में इनकी आवाज़ों को मिलाना है। अगर आपको हरकत की समझ आ गई है तो ये तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। हमजा जबर आ, खा जबर खा, जाल जबर जा, आपने इनकी आवाज़ों को ज़हन में रखना है। आखिर में हमने जस्ट उन्हीं को मिलाना है। जैसे हमजा जबर की आवाज़ थी आ, खा जबर की थी खा, आ खा, जाल जबर जा, आ खा जा। तो इसी तरह से आपने इनको मिलाते जाना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का पार्ट 2 होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाहु खैरन।